27 জানুৱাৰী 2020 এটা পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। এইটো আমি বিটিসি হিসাবে অহাকালি আমার হেডকোয়ার্টার অবজার্ভ করা হব। বিটিআর एकर्ड हठाৎ गाबोननि 27 जानुवारिखौ बिटिसि सरकारा फालिनो थाखाय साखाफारा बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथां सारा गावनि खुगानिफ्रायनो फोरमायथिनानै होदो। आं भिडिअखौबो आबुङै होनो थांगासिनो दङ। बे मोनसे मोजां इनिशिएटिभ होननानै जों साननानै लानांगोन। लोगोसे जिहेतु जेसेबांनाखि सिगनेटरिसफोर दङ ना, बैसोरखौबो बे फालिनाय हाबाफारियाव गाबोन बयखौबो इनभाइट खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बेयो मोजां। जों बेवहाय राजखान्थिखौ लानानै सोरबा एकर खालामदों, सोरबाया खालामाखै, बैफोरखौ लानानै गुबुननि खालामनायखौ जों खालामा, नैबेबायदि बुंलायनाया मोजां नङा। बियो जाथि हारिनि खौसेथि जानायनि मोनसे सिमां नुनाय नङा। दा नैबे बाथ्रायावहाय सोरबाया राजखान्थियारि भाबै गाज्रि सानलायनाय दङब्लाबो नैबे जिहेतु बर' हारिनिनो मोनसे पिस एग्रिमेन्ट, बेखौ लानानै बयबो सान्थि भाबै नुजालायनांगौ। जायफोरा पिस एकर्ड खालामदों बैसोरबो फैनांगोन ना। नैबेबायदिसो मोनसे समाव जाथि हिसाबै खौसे जानायनिबो मोनसे लामा फैयो। दा जेखियानो जाया मानो, बाथ्राया जाहैबाय 27 जानुवारि बे 2020 मायथाइयावहाय जेबायदि पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय, बे एग्रिमेन्ट खालामनायखौ बिथां दा बिटिसिनि गभर्नमेन्ट जाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सामलायगासिनो दं हिसाबै बेखौ मान होनो बा फालिनो थाखाय दिनै आवगायदों। आरो लोगोसे गासै सिगनेटरिसफोरखौबो बेवहाय इनभाइट खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। फैजों अब्ला भिडिअखौ आबुङै नायलांदिनि जिहेतु बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो। এটা অহাকালি হল 27 জানুৱাৰী। মানে আমার NDFB, এফসু আৰু UPPO তিনিটা সংগঠন মিলাই পেলাই 27 জানুৱাৰী 2020 এটা পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। এইটো আমি বিটিসি হিসাবে অহাকালি আমার হেডকোয়ার্টার অবজার্ভ করা হব। আর ইয়াত যিমান সিগনেটরি সকল আছে সকলোকে আমি ইনভাইট কৰিছোঁ। আমি একেলগে এই পিচ এগ্ৰিমেণ্টটো যাতে অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী আহি আছে। 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো আমি বিটিসি একৰ্ড ডে হিসাবে আমি পালন কৰিম। আৰু এই সময়ত আমাৰ বিভিন্ন এক্টিভিটি থাকিব। আৰু আমি বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যিটো 5টা গেৰেণ্টি দিছিলে, সেইটো আমি শুভ আৰম্ভ কৰিব কথা সেইটো।